teman-teman, hari ini gua lagi bersama Brandon Salim. Hai Vel, hai Konversasi. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, cerita perjalanan Brandon yang ternyata juga investor aset kripto. Iya. Oke, Brandon sekarang kesibukannya apa? Boleh sapa dulu teman-teman Konversasi. Halo Konversasi, saya Brandon Salim dan sekarang kesibukan aku adalah, jadi terakhir aku syuting adalah sekitar bulan September lalu. Aku syuting film Yowis Band yang ketiga, yang nantinya aku belum tahu nih keluar kapan nih, tapi hopefully sih tahun ini ya, setelah pandemi ini mulai mereda, orang udah boleh ke bioskop dengan lebih mudah gitu. Terus setelah itu di bulan Oktober aku baru mulai kuliah. Kuliah online sebenarnya sih nggak online, tapi karena pandemi jadi online. Kuliah di Singapura tapi ngambil ke jurusan Finance and Banking. Gitu. Jadi sekarang baru selesai semester kedua, nanti April udah masuk lagi semester baru lagi gitu. Brandon kan terkenalnya sebagai aktor ya, Iya. kurang lebih selama ini. Tapi kok ngambilnya jurusan kuliahnya Finance and Banking? Kenapa tuh? Karena aku merasa aku tuh seneng banget sama yang namanya bisnis atau investment. Jadi pas aku kecil, pas aku SMP, aku sering banget jualan di Kaskus. Karena nggak punya rekening, jadi aku pakai rekening mamaku. Jadi apapun yang ada di kamar aku jualin. Jadi itu kayak pengenalan aku terhadap dunia finansial sama transaksi gitu. Terus kenapa aku suka ya? Karena aku tipe yang aku nggak suka uang aku diem aja gitu. Aku suka invest. Aku suka yang namanya making money without doing anything gitu. Nih sejak kapan sih memang Brandon punya penghasilan atau pendapatan sendiri? Penghasilan pertama itu karena pas umur 12 tahun aku kan mulai ngeband. Aku punya band. Iya. Jadi ya kalau bilang keuntungan dulu my first salary ya pas ngeband itu. Pas ngeband di umur 12 tahun ya? Iya. Keren. What's your very first job? My very first job itu yang ngeband sih. Ngeband. Tapi setelah itu band aku didn't work out really well. Berarti kayak aku merasa kayak ini bukan jalanku. Terus akhirnya mulai hosting. Akhirnya banyak lagi kesempatan yang lain datang kayak acting gitu. Akhirnya di posisi aku sekarang, karena I have done like all of this stuff, I have accumulated wealth, aku dapat this benefits of akhirnya banyak orang mengenali aku punya banyak followers, banyak orang yang look up to me gitu. Akhirnya ini kayak menjadi aset aku gitu kan. Kayak I have to do things that I don't like to be in a position where I want to be. Tapi karena I did all this stuff, I accumulated wealth, now I can invest this money and do the things that I love gitu kan. How important money is to you? I think that money is like a golden ticket for us. Jadi kayak if we cannot pay our bills, if we cannot put food on the table, pasti kita nggak fokus hidupnya, kita pasti stres. Kita nggak bisa do things that we are really meant to do. Tapi karena kayak misalkan in a position where people have money, mereka bisa feed their family, mereka stable, welfare-nya bagus, they can focus on things that they want to be. If you can do nothing and you can make money from doing nothing, then you're actually making money. Because it's passive income, gitu kan. Ya ngomongin investasi, tapi sebenarnya apa sih tujuan finansial? Paling my financial goal is like I just want to be able to have a passive income probably with all the investments that I have to meet all the basic needs. Terus juga apa lagi ya? Ya paling itu sih yang paling penting. Just to meet my basic needs, so like I'm not spending any money with the money that I earn. Does that make sense? Yeah, makes sense. Settle before 30? I hope. Yeah, sure. Kita udah ngomongin tujuannya, tapi kasih tahu kali ya caranya Brandon gimana sih how to achieve tujuan itu? I guess just invest as early as you can. Karena kan kayak we know the story about Warren Buffett, how he likes to invest from an early age. He got his first stock when he was 11 years old. And probably got really serious a few years after that when he understood compound interest. Mungkin pas di umur 11 tahun dia cuma punya 1 juta. Tapi setahun kemudian jadi 1,2 juta. Tahun kemudian lagi 1,5, jadi 2 juta, jadi 5 juta. Akhirnya dia merasa like, oh my god, investment is actually very beneficial if you start very very early. Gitu. Jadi if you want to accumulate wealth, you have to invest as early as possible gitu. Makanya gue dari 3 tahun lalu, gue udah mulai invest. Kalau misalnya sekarang gue tanya, lo invest apa aja nih? Gue invest apa aja? It's stocks and crypto. Why? The reason I don't invest in other things, because aku merasa kayak, kalau kata Warren Buffett,
why do you, if people who diversify is because they don't understand what they're investing. So I only want to invest in what I love and I understand, and I quite understand. Gue nggak akan bilang kalau gue ngerti banget, tapi gue cukup ngerti untuk mau invest di crypto sama di stocks. Kalau di stocks juga gue lebih baik invest kayak di banking dan juga di technology telecommunication companies. Terus kalau misalkan di crypto ya gue invest in the OG Bitcoin sama Cardano because I quite understand what they're doing and what their vision and mission is gitu. Iya, jadi di dua itu. Kalau yang lain-lain kayak gue merasa I'm just losing money if I invest in other places. Berarti Brandon udah mulai investasi sejak Brandon kenal uang, which is udah berapa lama investasi? 4 years ago. 4 years ago ya. Jadi investasi pertama lebih di saham? Iya, lebih baik di saham. Itu pun karena dikenalin teman gue. Tapi gara-gara gue dikenalin itu, gue invest di saham-saham, akhirnya untung, akhirnya gue lebih mengenali itu. Terus akhirnya udah jadi belajar, setelah itu jadi seneng banget sama namanya investing. Awal-awal memang pas invest kayak berapa uang, turun banyak kayak wah gitu. Tapi sekarang udah kebel banget. Karena sekarang menurut gue lebih penting daripada fundamental analysis, technical analysis, itu adalah just patience. If you have the skill of FA, tapi you don't have the patience, you're gonna lose money. Yap. Oke. Dari mana sih lu belajar investasi? Dari Caranya internet. Gimana? Apa? Cara belajarnya pertama, terus sumber-sumber yang lo pakai itu dari mana gitu? Maksudnya kalau gue dengar cerita lo dari tadi ini kan nggak ada satu kelas yang lo ikutin atau apa gitu, tapi pengen tahu dong dari seorang Brandon Salim belajar investasi ini dari mana? Pokoknya kalau gue tuh tipe orang kalau udah suka sama sesuatu, gue bisa obses tuh kan. Kayak misalkan, jadi kayak semua hal yang gue lakuin daily itu semuanya harus ada hubungannya dengan itu. Jadi gara-gara kripto udah mulai booming lagi tahun ini, udah mulai naik gara-gara bull cycle mulai lagi. Akhirnya semua sosial media gue follow-nya itu. Di Telegram gue channelnya semuanya gue follow mengenai kripto. Di YouTube gue buka Koinvestasi. Terus gue buka si BitBoy, gue tontonin aja setiap hari. Michael Saylor, gue tonton interviewnya. Si Palm juga. Jadi like I just expose myself fully into it untuk sangat-sangat mengerti. Kalau lo meeting, lo nggak akan dapat ide. Tapi setelah meeting, lo ngopi sama kolega-kolega lo, akhirnya lo dapet ide-ide itu. Nah, gue ngeliat kayak ngopi-ngopi itu dari Twitter gue. Dari Twitter yang gue follow, kan itu kan banyak orang kayak suka diskusi ngobrolin apa, orang-orang yang pinter-pinter mengenai kripto gitu. Jadi belajar tentang itu. Pembagian portfolio lu kayak gimana sih? Misalnya berapa persen ke saham, berapa persen ke kripto gitu? I'll say like 60 stocks and 30-ish. Pokoknya 1/3 di kripto, 2/3 di stocks. Di saham? Ya. Karena mumpung kita masih muda, gue udah 5, lu juga masih muda, ya kan? Jadi kita belum banyak komitmen dalam hidup. Betul. Even though if we lose the money now, kita masih banyak waktu untuk kayak ngejar uang itu lagi. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kecuali kalau kita udah tua, udah banyak komitmen, berkeluarga, masih kepikiran. Betul. Inilah aset kita adalah waktu. Jadi just invest now. Oke. This or that, tetap jadi artis atau jadi investor? Oh my god. Investor tapi bisa dalam dunia seni juga. Oh gitu. Iya, jadi kayak angel investor atau jadi dua-duanya tetap ya? Iya, jalanin. Karena gue punya background seni, jadi gue ngeliat kripto itu pun gue lihat dari kayak dari kayak viewpoint seni. Makanya gue suka Cardano adalah they put perfection into everything they do kan. Akademi, scientific gitu kan. Dari pemilihan nama, dari pemilihan logo itu ada artnya juga, jadi gue senang gitu. Oke, this or that, aset yang bikin cepet kaya atau aset yang nggak akan pernah loss? Yang nggak pernah akan loss. Jadi kalau bisa pilih ya gue pengennya sih yang nggak pernah ngeloss aja. Tapi stable gitu. The power of compound interest-nya nggak naik terus. Nanti nggak kerasa 10 tahun lagi, udah gede aja uangnya. Iya, kita nggak sadar tiba-tiba kan. Iya, makanya. Kayak kan followers ini rata-rata emang yang ngefans kan, berarti akan karya seni lo nih. Yang mungkin belum banyak pengetahuan soal investasi ataupun sistem uang ya. Iya. Apa sih hal-hal yang mau lo sampaikan ke followers lu yang berkaitan dengan how to achieve our financial goals? It's really sad. I mean, karena kayak gue yang tadi kasih tau lo, kayak teman-teman circle gue aja banyak banget yang belum invest, mereka masih takut. Dan even Menteri Keuangan kita Sri Mulyani juga bilang kan, kalau orang Indonesia tuh seumur hidupnya kerja, punya uang, tapi di hari tuanya nggak punya uang. Karena they work for money, they don't make money. Tapi kalau kita lihat orang di luar, when they earn money, they put it in
mereka langsung invest in any kind of investment securities they have di luar negeri itu, di pension fund and everything like that. Jadi in the end of the day when they retire, they have a big net worth because it udah terakumulasi gitu. Jadi I feel like buat semua followers dan juga investasi yang lagi nonton, if you have the money, always sisihin buat di-invest, because every year juga uang, karena kan the Federal Reserve atau Central Bank itu selalu bisa cetak uang sebanyak mungkin mereka bisa kan, and then it's always losing values gitu. Jadi lebih baik we can invest our money into investments where the values will retain atau nggak, at least will keep on going up. Jadi kita selalu punya pegangan aset gitu, and then it will eventually build, and you can buy things after that, or you can like spend the money on important things that you want to spend it on gitu. Yeah, I feel like you should invest now. It's never too late. The earlier, the better. Gitu. Question back to you. Oh iya, mau tanya lagi. Boleh. Kenapa investment penting buat kamu, girl? Aku? Ya sama sih, karena kalau kita ngomongin fiat ya, mata uang rupiah, itu kan centralized sama government. Dan mereka punya kontrol untuk berapa banyak supply yang mau dibikin setiap tahunnya. Apalagi lagi pandemi gini, pemerintah Amerika lagi banyak ngeluarin stimulus. Dengan uang yang semakin banyak beredar, sebenarnya itu kayak tadi lo bilang, bakso tahun ini 10.000, tahun depan 12.000. Itu sebenarnya bukan baksonya yang makin mahal, tapi uang kita yang worth less. Jadi kenapa aku harus taruh uangku semua di sini yang akan terus menurun nanti nilainya? So that's why investment. Dengan kita investasi, kita taruh kaki di dua kolam ya. Jadi kalau yang ini turun, ya at least aku masih punya pegangan asetku yang ini. Betul. Dan investasi rata-rata kan appreciating aset. Entah itu saham, entah itu kripto, entah itu investasi barang mahal, kayak luxury bags atau collectibles ya, kayak koleksi jam gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya investasi itu untuk menjaga nilai uang kita. Siapa sih yang mau udah kerja capek-capek, terus pulang malam, tapi ujung-ujungnya uang kita turun kan? So kita nggak mau di dalam generasi yang itu sih. It's like kayak people can complain like harga iPhone, kok tahun ini 10 juta, tahun depan 12 juta, tahun depan 14 juta. Stop complaining and invest. Why is the price of commodities going up but your asset is not going up? Then you have to rethink about how you position your assets gitu. Jadi berarti uang lu yang harus naik terus. Dengan cara apa? Dengan cara investment ya kan? And it's funny because like governments they print money easily ya, kayak Joe Biden with the stimulus and everything. Sekarang udah mulai keluar lagi yang kedua kali kan? Mau dikeluarin lagi? Ada berapa lagi kan? 3 triliun. And then they call it quantitative easing. Padahal it's just printing more money, putting more money into the M2 money supply. Why do you have to call it so hard, complicated biar people nggak ngerti? Padahal it's just printing more money. Quantitative easing gitu. This is why this is like the chance kita semua anak muda kita bisa mengenali teknologi blockchain di mana aset ini akan sangat useful dan very impactful, dan this is the chance now gitu. Banyak orang tua kan nggak ngerti. Makanya kita anak muda kita yang bisa ngerti, it's time to invest now. Ya kayak sekarang lo lebih sering ngisi saldo e-wallet lo atau narik cash? E-wallet. Iya kan? Jadi kita sebagai anak muda nih udah terbiasa ngelihat saldo tuh digital, bukan uang cash. Dan crypto is kayak one degree after that gitu. Sure, bener. Kalau kita masukin cash ke e-payment apapun, e-wallet, kita nggak tahu bisa dimainin. Betul. Saldonya, karena kita nggak tahu supply yang bener berapa sih, supply money yang sirkulasi berapa sih sebenarnya, nobody knows. Tapi kalau kayak crypto kan, Bitcoin 21 juta, udah fix. Nggak akan kemana-mana, nggak akan nambah lagi. Jadi kita tahu gitu. Kalau uang kan kita nggak tahu. Kita masukkan ke e-money, sebenarnya yang dimainin sama mereka tuh berapa sih? Kita nggak pernah tahu berapa banyak uang yang beredar di Indonesia. Kayak Federal Reserve atau Central Bank di dunia kan, they're owned by private companies. They're not actually owned by government. So like, terus private companies ini adalah banks. So like, it's up to them how much they wanna put money into circulation, how much they wanna decrease and increase the value of fiat. We don't know. But now we have money made by the people, for the people. It's called cryptocurrency. Jadi menurut gue sih sebagai anak muda kita punya banyak pengetahuan, kita lebih digital savvy daripada orang tua. Jadi menurut gue nggak ada alasan sih untuk anak muda nggak investasi ya. Betul. Karena resource ada di mana-mana, just one Google away gitu. That's true. Betul. Makanya like the top richest people aja, they all dabble into financial products. Kayak misalkan Jeff Bezos ya, because Amazon stocks pasti he has to do with his investments gitu kan.
makanya Elon Musk, he can suddenly become the richest man overnight because he invested in Bitcoin. Tapi kita nggak usah put like ourselves into like such a big picture. Tapi just for your financial freedom, just invest some money and see how impactful it will be for you in the next coming years. Gitu. Oke, buat teman-teman, thank you yang udah nonton. Ini mungkin sedikit obrolan gue sama Brandon. Tapi kalau nanti mau tahu lebih lanjut apa sih kripto favoritnya Brandon, lalu kapan Brandon masuk ke kripto, itu nanti bisa nonton aja di next video. Oke. Thank you juga udah main-main ke kantor Koinvestasi, Brandon. Thank you, Vel. Thank you Koinvestasi semuanya. Keep connected. Koinvestasi, asal masa kini kaya masa depan. Lo lebih sibuk nyanyi apa acting? Enggak, sekarang gue lagi kuliah, gue lagi nge-acting. Oh, kuliah? Kuliah mana? Di Singapura tapi online. Finance. S1? Ya, S1. Tapi baru 6 bulan. Oke. Enggak, gue mau kenalin lu sebagai aktor, penyanyi, investor Cardano.